A paz do Señor, mis queridos hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por una maravillosa escuela dominical. Y nos agradecemos al Señor en esta mañana de día domingo por estar nuevamente aquí en nuestro canal EBD de nuestra iglesia Marcas de Evangelio. Queremos agradecer al Señor en esta mañana porque você está ahí asistiendo a nuestro canal. Y queremos dar gracias a Dios porque también você ha sido fiel estando en nuestro canal, participando de todo lo que acontece y estar siempre allí. Damos al Señor también gracias porque você se ha inscrito en nuestro canal y así ha sido parte de nuestra grande familia, de nuestra iglesia. También gustaría de hacer un convite para que você possa também trazer aqueles familiares, aqueles amigos y faça ese convite para que eles possam assistir também nossas aulas, nossas escolas dominicales também, nossas pregações. Nosso link está en nuestra iglesia y también curtir y comentar nuestras escuelas dominicales. Agradecemos al Señor porque usted está este domingo con nosotros, porque Dios quiere hablar también a nuestras vidas el día de hoy, porque Dios tiene un mensaje precioso para el día de hoy. Y como dice esta lección bíblica del primer trimestre del 2021, que tiene por título el verdadero pentecostalismo, a actualidad da doctrina bíblica sobre la actuación del Espíritu Santo. Y vamos a la lección número 4, pero antes vamos a orar. Feche sus ojos, oramos al Señor. Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, Señor. En esta hora, Dios mío, agradecemos, Dios mío, Pai, por una escuela dominical, Señor, amáis. Agradecemos, Señor, porque a su presencia está con nosotros, Dios mío, en esta mañana. Señor, fala a nuestras vidas. Señor, fala, Señor, a lo interior de nuestras vidas, Pai, a nuestra mente, a nuestra alma, Dios mío. Conduce, Dios mío, Pai, cada ítem, Señor, cada parte de esta escuela, Señor, y así hoy podamos comprender, Señor, lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Es que te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. La lección número 4 de este día tiene por título A Actualidade dos Dons Espirituais. Y vamos a leer el texto áureo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Y dice así: Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nossa verdade práctica diz assim: ser pentecostal significa creer na actualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o bautismo no Espírito e nos dons espirituais. Maravilhosa escuela. Vamos a tocar diferentes tipos de tópicos. Vamos a hablar algunas cosas principales, algunos detalles también importantes. Y yo quiero que usted esté concentrado, que usted esté ahí al lado de su familia, o usted está en el trabajo, la mayoría está en casa. Deje de hacer sus cosas, focalícese en este momento, que es algo precioso que no todo el mundo hace. Vamos a la lectura bíblica en clase, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 11, y dice así, me acompaña usted con su revista. Amén. Acerca dos dons espirituais, no quiero, hermanos, que sejais ignorantes. Vos bem sabéis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Por tanto, vos quiero hacer comprender que ninguém que fala por el Espíritu de Deus diz Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus, o Senhor, é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera a todos
que opera todo en todos. Mas la manifestación do Espíritu es dada a cada uno o que for útil. Porque aún por el Espíritu es dada la palabra de sabiduría, y a otro por el mismo Espíritu a palabra de ciencia, y a otro por el mismo Espíritu a fe, y a otro por el mismo Espíritu os dons de cura, y a otro operación de maravillas, y a otro profecía, y a otro el don de discernir los espíritus, y a otro la variedad de lenguas, y a otro la interpretación de lenguas. Mas un solo es el mismo Espíritu que opera en todas esas cosas, repartiendo particularmente a cada uno como que. Amén. Nosso objetivo geral desta escola é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Algo precioso que vamos a comentar. E nossos objetivos específicos é apontar a necessidade dos dons espirituais de hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Então temos como introdução, eu vou estar lendo aqui, diz: os pontos básicos da presente lecção são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Amén. Entonces vamos ahora a nuestros tópicos y subtópicos. Tópico número 1. A necessidade dos dons espirituais hoje. Dice, es necesario ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduce a sección afirmando que todos deben se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Comentario dice, en relación a esto que acabamos de leer, colocamos algunas cosas aquí, preste atenção. Na história da igreja, sempre houve alguém buscando o poder do Espírito Santo. ¿Quién sabe? Leyendo lo que a Pablo dice a los tesalonicenses, no apaguéis o espíritu. Algunos teólogos, viendo sus ineficiencias en trazer de volta o avivamiento para la igreja, justificaban, como es propio Agustino, que eso fue para el principio de la igreja. Esa idea errónea perduró por algunos séculos. Mas así como en Génesis 1, 2, donde o Espíritu se movía sobre la fase de las aguas, o Espíritu no deixou de se mover nas vidas dos cristãos piadosos en toda la historia. Entonces, si alguien fala para você, ou você ficou sabendo, ou você tem essa inquietude, el Espíritu de Deus sempre se ha movido. Ele nunca ha ficado dentro de um frasco ou ficou encabulado assim em algum tempo e depois desapareceu. Não. Sempre. Jesus falou antes de partir, depois de haber ressuscitado, estuvo um tempo com os discípulos e antes de partir dijo: os deixaré o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. E Ele está aqui. Y ahí está en su casa también. Y está mexendo con nuestras vidas. Y siempre provocando que nós estemos perto a qué? A Escritura. A qué? A palabra. A hacer las cosas bien en nuestra vida. Amén. Tópico número 1. Dice así. Subtópico 1. Exhortación a conocer os dons. Os dons. O apóstolo Pablo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Eso no quiere decir falta de experiencia sobre el asunto, pues ni un don vos falta. O que el apóstol quiere decir con esa declaración introductoria es que esperaba a 2 Corintios, y esa es también la vontade de espíritu ainda en la actualidad, ya que todos los crentes entendan os dons e sua finalidade. Então, a igreja de Corintios era uma igreja pentecostal, onde havia operação dos dons espirituais. Havia aí, sim, e podemos falarlo, alguns excessos. E Paulo escreveu para orientar essa igreja en ese ejercicio de esos dons, no para prohibir, sino para instruir, para orientar. Hoy falamos o que la Biblia dice, cuando el Espíritu del Señor está en libertad, eso es verdad, es un principio bíblico. Mas algunos dicen, si hay libertad, va a virar bagunza. Mas, mi hermano, si viró bagunza, no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? En 1 Corintios 14, versículo 40 dice, mas fázase todo decentemente y con orden. Entonces, cuando las manifestaciones del Espíritu Santo, las manifestaciones de los dones de Dios, los dones espirituales, todo, como dice la Escritura, fázase decentemente y con orden. Entonces, Dios no vino a hacer confusión. Dios no vino a provocar un desorden dentro de la iglesia. Amén. Cosa que en muchos lugares no se hace. Todo tiene una coordinación. Se celebra que nos hemos estado leyendo, así como nuestro pastor también Jairo ha explicado en muchas ocasiones. Ha explicado en la iglesia que así como comienza la Biblia, Dios cuando comenzó a creación de la tierra, Él fue parte por capítulo, y fue todo hasta cuando fez el hombre, después fez a mujer, y todo. Entonces Dios es un Dios de orden. Así también na área dos dons espirituais. Amén, mi hermano? Entonces, el propio Espíritu Santo va a decir al último ahí, verso, que nós debemos hacer todo en orden. Amén. Gloria a Dios para siempre. Subtópico número 2. Neumáticos y charisma. Son os dois termos gregos básicos usados por el apóstolo para los dons espirituais. O adjetivo neumáticos, espiritual, Paulo emprega de forma sustantivada ton neumáticon, literalmente, dos coisas espirituais. O contexto muestra que él se refiere a los dons espirituais. O sustantivo charisma, don, un cognato de charis, graça, cuya idea es que fue dado por la gracia, aparece 2 veces de dons y dons. Son varios tipos de charismata del Nuevo Testamento que el tiempo y el espacio no permiten enumerarlos en la presente lección. Entonces, quien tiene el Espíritu y está conducido por el Espíritu, inevitablemente manifiesta a gracia de Dios de alguna forma. Ellos también deben ser abiertos al poder del Espíritu, viendo como expresión en determinadas palabras y acciones dentro de la comunidad del Espíritu. Las funciones de los miembros de este cuerpo son expresas en los dones espirituales. Como el cuerpo es constituido por muchos miembros, brazo, pé, manos, orelha, olhos, boca, entonces, diferentes funcionando como un solo cuerpo. Cada uno hace su debido trabajo. Así es la unidad de la iglesia. Crece a partir de diversas funciones, dons, de sus miembros, y lo que resalta para un bien común. Si yo hiciese una pregunta, você respondería ahí,
em seu coração. Você sabe qual é seu dom espiritual? E como usá-lo? Para o bem comum do corpo dos crentes. Você sabe qual é o dom que Deus deu a você? Faça essa pergunta no dia de hoje. Faça uma reflexão. Número 3. O que são os dons espirituais? Diz assim, a declaração da fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas por el Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Enquanto a igreja estiver na terra, isso envolve todo aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã a ser bautizado por el Espírito Santo. No início da fé e ao longo da carreira cristã, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então, todo lo que Deus nos dá é para ser um canal de bênção. ¿Se entende isso? Se Deus dá a você, dá a minha vida, um dom espiritual específico, ¿para quê? Para ser um canal de bênção. ¿Para quem? Para as pessoas. Lembre-se quando Deus falou a Abraão: tu serás uma bênção. Gênesis 12:2. Então, lo que Deus havia dado a Abraão não era para ele, era para que fosse uma bênção. ¿Para quem? Para o povo, para todas as pessoas que ele le rodeava. Então, a chamada não foi para privilégio para ele, sino para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Quando Deus chamou Israel, não foi privilégio só para o povo, sino para que fosse um canal de bênção para outras nações. Imagine, Deus quando quer fazer algo, quando Deus quer, muitas pessoas aqui, eu posso falar pessoalmente, eu não nasci na igreja, eu venho do mundo, fui criado no mundo, fui criado no mundo católico, fui criado em seminário, com curas católicos, estava nesse meio. Aí depois de um tempo que não fui mais para a igreja, e de aí Deus me tomou e me colocou nesta posição da igreja. Pero aqui quero chegar. Quando Deus toma um filho e lo coloca na igreja para trabalhar, ou empieza a crescer e empieza a notar que Deus tem algo na vida dele, que Deus le colocou algo na vida dele, e você entende que esse algo a gente gosta porque você tem algo específico e que isso, podemos decirlo que es un don espiritual, que no es un talento, que es un don espiritual porque se está manifestando el Espíritu Santo por medio de tu vida. Eso es para ser un canal de bênção para a igreja, para tu familia, para tus colegas de trabajo, para tus compañeros de facultad y de escuela, para tus vecinos, para tu barrio, para tu cidade. É para isso, meu irmão. Então, Deus tem hoje a igreja e tem um chamado para ser bênção para a sociedade, para ser sal e luz. Dentro do assunto dos dons espirituais, a igreja é o corpo de Cristo. E para ser corpo de Cristo, uma das condições é nascer de novo. Então, para que essa pessoa receba essa doação sobrenatural dada por el Espírito Santo, para que ela seja canal de bênção para edificação do corpo e não para benefício dela. Então, os dons são sobrenaturais, você tem que entender isso.
Son capacitaciones, como falamos, do Espírito Santo. Diferentemente do que outros possam falar, como que são talentos, por uso de técnicas humanas. Então podemos dizer, assim falando em termos para que você me entenda, todo mundo nasce já com um kit de talentos naturais, tá? Tem pessoas que nascem já cantando, têm uma boa voz de pequeno, tem pessoas que têm habilidades manuais, tem pessoas que têm habilidades em certas áreas científicas, en áreas sociais, en áreas humanas, en áreas de cultura, y como que aparecen de repente, como que son muy bons para hacer algo. Esos son talentos que Dios dio. ¿Tá? Entonces todo el mundo nace ya con ese, podríamos decir así, con un quiche de talentos naturales que Dios da. ¿Tá? Habilidades que Dios nos dio para hacer un canal de bendición en la vida de las personas y sociedades. Ahora, Mateo 25, 14, dice palabras del Señor Jesús, falando sobre los talentos, que a uno le dio uno, a otro le dio 5, a otro le dio 3, se escuchó esa palabra, se entendió. Dice según su capacidad, Dios dio talento, a alguno le dio más, a otro un poco y a otro le dio solo según a su capacidad. Entonces, ¿cuál sería el ensinamiento aquí? Que ninguém ficou sin nada. Cuando você lee todo el contexto, ve que algunos multiplicaron y otros enterraron los talentos. Talentos son habilidades, aquellas facilidades que nós temos, diferentes de otras personas que nos rodean. Dios te dio un talento para abençoar mi vida, yo tengo un talento para abençoar você. ¿Entiende? Eso tenemos que marcar una diferencia. Ahora vamos al tópico número 2 y aquí ya vamos entrando ya de lleno a nuestra escuela, a lo que nós queremos llegar. Y aquí yo peço para que você preste más atención y vaya conmigo leyendo también la revista. Subtópico número 2, a función dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço de evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Então, dom é presente dado por el Espírito Santo. Mas isso não está ligado a uma superioridade. Ou seja, você tem um dom espiritual e você se sente maior que outro. Ou você se sente que é super homem, super mulher. Tá? Que às vezes você vê de repente, por aí assiste em algum canal de YouTube, ou assiste em alguma igreja, ou você já viu alguma pessoa que tinha algum tipo de dons espirituais e eles são como diferentes. ¿Ah? Como que eles são, eu tenho o poder. Mas não é assim, meu irmão. Eu não posso passar por encima de outro. Porque todo isso, como falamos, é um presente do Espírito Santo, mas isso não está ligado a uma superioridade espiritual. Porque alguém manifiesta determinado dom. Ele é mais espiritual do que outra pessoa, na verdade. Ya está claro que la verdadera señal, la verdadera fotografía de espiritualidad de ese hermano, de ese hermano que está con ese, ¿cuál es? ¿Cómo yo identifico? O amor. O sea, un fruto de espíritu en nuestra vida, eso se manifiesta principalmente en los cultos, en las reuniones, en la iglesia local. Porque si você manifiesta ese don espiritual en la iglesia y você hace todo como que você es el santo, yo podría hacer una pregunta también. Porque a lo mejor você, específicamente Dios dio a você un don espiritual y você lo ocupa en la iglesia y todo el mundo ve a você como un santo. Ve todo el mundo a você como que você fuese un cara. No, él hace eso. Él, cuando Dios lo ocupa, él
Él es fantástico, Él es lleno de unção, Él tiene una aura así, tiene una cosa preciosa. No, sabe, cuando Él fala, yo me arrepío de tanto de Dios que tiene. Es así mismo. ¿Es verdad eso? ¿Será que estamos casi a un paso de Zeus? Porque en los cultos, ahí es fácil. Todo el mundo está juntos en un mismo ambiente, en la iglesia. Al principio y en el mismo propósito. Mas, ¿quién es esa persona? ¿Qué teve esa manifestación en un culto domingo en el jejum da igreja? ¿Quién es esa persona segunda-feria? ¿Quién es él en la familia? ¿En su casamiento? ¿Quién es esa persona que manifiesta esos dones espirituales en los negocios? ¿Quién es esa persona que manifiesta esos dones espirituales? ¿Cómo se comporta en su ministerio? Un fruto do Espíritu está ahí. Un verdadero sinal de espiritualidad. Y todos los días, en todos los ambientes, un fruto de Espíritu es el carácter de Cristo, que el Espíritu Santo va formando en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, falar que yo estoy lleno de Espíritu Santo, ¿está cierto? Que yo possa ter un don espiritual y que posso trabalhá-lo para o bem de mis hermanos, da igreja, da comunidade, da sociedade, por aí va. Mas ahora, si yo ocupo ese don espiritual achándome que yo soy superior a otro, ahí no, ahí no. Ahí no está focalizado en lo que Dios faz, en lo que Dios quiere. Porque nós temos que ser humildes como Deus, como Jesus. Humildes. Y tenemos que ser a carácter de Cristo. Amén. Se lembra cuando Jesús iba a ser preso en un monte. Ahí cuando los soldados iban a tomarlo preso, ¿cuál era el senado? Que le iba a dar un beso, ¿cierto? Judas. A él le iba a abrazar. Si no fuese eso, ¿o se acha que el soldado iban a saber quién era Jesús? Jesús en algún momento andaba diferente a los demás, andaba con una coroa de oro, ¿ah? Andaba con una camisa así especial, diferente a los demás, hallándose que él era superior. Hermano, él era Dios. Mas él no ficou encima de los demás, él ficou al mismo nivel. Nós temos que hacer lo mismo. Amén. Vamos ahora a subtópico número 1, dice, as listas dos dons. De aquí vamos a leer. Amén. Dice así, hay quien acredite que existen apenas 9 dons espirituales, pues interpreta como únicos os apresentados no versículo 8 y 10. Mas o apóstolo apresenta más 2 listas de dons espirituales en ese mismo capítulo. Una con 8 dons y otra con 7, incluyendo algunas repeticiones de la primera lista. Ainda una lista en Romanos y otra en Efesios. Hay quien afirma que la primera lista es completa y las demás serían expresiones o explicaciones de esos 9. En ningún lugar el apóstol limita un número de dons. Esa explicación está de acuerdo con la declaración de fe de la Asamblea de Dios. Subtópico número 2. Clasificación teológica. Los dons mencionados enseguida son clasificados en 3 grupos de 3 dons. La división más conocida es la siguiente: don de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, don de poder, fe, don de cura, de operaciones de maravillas, don de inspiración, profecía, variedad de lengua e interpretación. Esa es una de las varias clasificaciones. Todas ellas son didácticas. Entonces, tenemos también como subtópico número 3, clasificación bíblica. Stanley Horton sigue a división funcional feita por el propio apóstolo en 3 grupos. 2, 5 y 2. Que 2 veces o adjetivo griego heteros, otro de tipo diferente, como y otro por el mismo espíritu, y otro a variedad de lenguas.
Nas outras vezes, o termo usado para outros é alios, agios, outro de mesmo tipo, que significa una clasificación o división. Serían en tres grupos, 2, 5, 2, assim. Dons do ensino o pregação, palavra de sabedoria e palavra de ciência. Dons de ministerio, fe, dons de curar, operación de maravillas, a profecía y don de discernir os espíritus. Dons de adoração, variedade de lenguas e interpretación de lenguas. Gloria a Dios. Entonces aquí acabamos de leer, según la revista acá, lo que escribieron nuestros hermanos, la revista, y leímos 3 subtópicos en relación a la lista de los dones, clasificación teológica y una clasificación bíblica. Y hoy nos vamos a introducir a algo que tenga una relevancia importantísima, porque hoy podríamos hablar esta mañana en relación que lo que los dones, hablar los dones y los nombres, su clasificación, como fala aquí, teológica, la lista de los dones, la clasificación bíblica, y eso yo acho muy importante. Mas ahora el subtópico número 4, y aquí nos aprofundamos, tiene algo muy importantísimo, porque de todo lo que hemos leído, aquí nos vamos a aprofundar, y lo que dice aquí, para o que for útil. Entonces, vamos a leer aquí, dice, Espíritu Santo, o Espíritu Santo distribuye los dones a los crentes, a cada um para que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e a dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. E antes de todo, autenticar a obra de Cristo. Então, presta atenção aqui, por favor, meu irmão. Na igreja local, podemos ter 3 causas das diversas manifestações espirituais, genuinamente ou aparentemente espiritual. Quais são essas 3 fontes? Aqui eu separei 3 e você vai concordar comigo que temos uma fonte que podemos dizer manifestação espiritual de Deus, uma manifestação do diabo e outra manifestação o espírito humano. Será assim? Deus, através do Espírito, quando Ele opera, ainda que saia do tradicional, ainda que saia da liturgia normal, ou busquei aqui um sinônimo, costumeira, se é o Espírito Santo, nos fará bem. Porque Deus não é um Deus de confusão. Então, quando Deus opera, e realmente essa operação desse dom espiritual é de Deus, ainda que se saia um pouco da liturgia normal ou costumeira da igreja, Ele vai fazer bem. Porque Deus não é um Deus de confusão. Agora, quando falamos que essa manifestação espiritual é do diabo, isso que está acontecendo aí, poderá ter como fonte o espírito maligno. Sim. O diabo, ele não é original. O diabo é um imitador. E se a origem é do maligno, cabe uma repreensão em nome do Senhor Jesus. E quem é a pessoa principal naquela reunião para ter um discernimento e tomar as providências que devem ser tomadas? É o pastor da igreja, o líder, o que está na frente. É que ele é o que tem que julgar o que está acontecendo e tomar as providências necessárias. Amém? Muitas vezes, de repente, alguns dizem ter um dom espiritual,
y cabe siendo una cosa que não é de Deus, tá? E que trae confusão, que trae uma manifestação que não é de Deus. Mas isso cabe destacar-se que essa situação deve ser tomada principalmente por el pastor da igreja, porque el pastor da igreja es el que tiene el discernimiento para poder separar las cosas, porque como falamos, Dios no es un Dios de confusión. Y en el número 3, como fonte, más también está la emoción humana, que por hoy está de moda y es común en muchas iglesias y pregadores itinerantes. O espíritu humano. ¿Cuál debería ser el procedimiento? ¿Cuántas veces você ha escutado pregadores, pessoas que hacen como que está Dios, el Espíritu Santo, como que hacen como que ellos tienen una ligación profunda con Dios, como que hablan por teléfono con Dios y hacen cosas en la iglesia que no son de Dios, que te está falando y te estoy falando ahora mismo y cosas que no son. Mi hermano, hoy en el mundo entero hay un negocio por detrás de eso, un negocio de dinero, de ganancia, ocupando cosas santas, ocupando cosas que no deberían ocupar. Eso es de mucho cuidado, es peligroso, peligroso. Entonces, ¿cuál sería ahí la orientación? Explicar, enseñar a palabra y mostrar los principios de la palabra de Dios dentro de ese asunto. Amén. Vamos al tópico número 3 y dice este último tópico: os dons revelan a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Então, aqui diz assim, subtópico número 1, diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dones da graça concedidos segundo a medida de fé, da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Amém? Então aqui anoté un siguiente significado. Primero, os dons de saber, os dons de sabiduría, da palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Qué es lo que a palabra de sabiduría, que es un don espiritual? Según la Biblia de Estudio Pentecostal, trata de una mensaje vocal sabia, enunciada mediante a operación sobrenatural do Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastor? ¿Se lembra de 1 Reis 3:16? Cuando dos mujeres prostitutas llegaron a falar con el rey Salomón, ¿ya? La situación que tenían un filho muerto y uno vivo y una confusión ahí. Se vio el resultado que faló Salomón. Se vio el resultado que él pidió una espada y pidió para cortar y todo, y ahí a que realmente era más, faló, no, deja ahí nomás la crianza. Y ahí Salomón entendió que él era la verdadera mãe. Hermanos, sabiduría de parte de Dios no es la sabiduría común. No es la sabiduría que você va a comprar gás, você se adianta para comprar otro galón de gás. No. La sabiduría no es que você sea económico en guardar dinero. Yo soy sabio porque yo guardo dinero. Você no es sabio porque no vamos a fechar las janelas para que no entren los mosquitos antes de las 5:30. No estamos hablando de esa sabiduría.
No estamos hablando de esa sabiduría que dice, voy con guardachuva por si llueve para no bolearme. Esa es sabiduría común, la sabiduría de que usted tiene que ser sabio en algunas áreas. Pero aquí estamos hablando de una palabra de sabiduría, o sea, algo sobrenatural, es algo que usted va a dar una respuesta que ninguém pensó, que no existe aquí en la tierra. Ahora, palabra de ciencia, manifiesta ao que recibe o saber de alguna situación, circunstancias o detalles sobre determinadas pessoas. Por ejemplo, a través de este don, el Señor nos revela a causa de la depresión, su raíz, y como objetivo de curar. ¿Entende? Tem coisas que son demasiado profundas. Y el don de ciencia, a palabra de ciencia, él entra ahí. Tem muita gente que vem com problemas graves. Tem pessoas que vienen con problemas de raíces espirituales. Tem personas que están trabados por anos. Coisas que ninguém sabe. Coisas que aconteceu quando era pequeno, quando criança, quando jovem. A lo mejor alguma coisa que aconteceu, uma situação específica que tem na família. Aí chega o instrumento usado por Deus, que tem esse dom de ciência, orando al Señor y ocupa el don para la gloria de Dios. Busca a raíz da situação, lo profundo, qué fue lo que aconteció, para dar una cura de parte del Señor. El otro es el don de discernimiento de espíritus. Nos faz identificar los falsos enseños, profecías, mensajes y manifestaciones espirituales, condiciones necesarias para discernir entre lo falso y lo verdadero. Aquí lo que es imposible saber por medio de recursos humanos. Mi hermano amado, discernimiento de espíritu es una cosa terrible. Hay muchos hombres de Dios, mujer de Dios, que estos dons se manifiestan en aquellos. Amén. Sobre todo en los pastores de la iglesia, los hermanos, en hermanas. Yo he visto eso, cómo Dios se mueve a través de estos dons espirituales. Como número 2 yo coloqué los dons de locución. Y es bom levar algunas consideraciones. Preste atención aquí, por favor. Tem gente que gosta de andar entregando recado o tiempo todo. Cuidado con esas questões. Porque é um pecado tomar em nome de Deus em vão. E tem muita gente que diz assim: Deus me mandou te falar e te dizer. ¿Será que é assim mesmo? ¿Será que Deus mandou a si mesmo? Tem pessoas que dizem: tenho que falar uma coisa específica que Deus me falou. E de repente eu posso entender que é, mas também posso entender que não é. E muitas vezes Deus não está envolvido em nada disso. Então, tem que ter muita cautela, reverência, respeito, porque Deus tem compromisso e não é com nossas palavras. Amém? Deus não vai ter compromisso com lo que eu fale para o irmão. Deus tem compromisso com quem? Com a palavra dele. Aleluia. O Senhor vela sobre sua palavra. Então nós somos ensinados em nossa igreja, aqui em nosso canal que você está assistindo, em nossa igreja Marcos do Evangelho, nós focalizamos a palavra como principal objetivo. Por eso que enfatizamos también la lectura bíblica, también tenemos una Biblia específica también que Dios nos dio, la Max Cheney. Ahí podemos hacer el devocional diario y la iglesia en sí está estudiando la Biblia todos los días, amén. Ahora, cuidado con eso,
con andar entregando mensajes. Amén. Para cumprir. Quando Deus fala, cumpre. Quanta gente falou que vai acontecer isto e não aconteceu? Mas quando Deus fala, meu irmão, cumpre. E não quando alguém usa o nome de Deus em uma sola emoção e diz alguma coisa, às vezes trazendo hasta confusão. Às vezes alguém fala alguma coisa e diz: eu estava em paz e agora ouvi esse recado e perdi a paz. Se perdeu a paz, não é de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Quando Ele opera, quem? Deus não traz confusão. Em 1 Coríntios 14:3 fala: mas o que profetiza fala a los homens para edificação, exortação e consolação. Já temos a palavra de Deus. Como direção temos o Espírito Santo. Temos pessoas de Deus com sábios conselhos para nos dar. Então não precisamos que o importante seja esos recados, essas profetizadas. Você já escuchou essas profetadas na igreja? E que são mais importantes que ler a Escritura, que a exortação da Escritura. Tem muitas coisas que se ocupam aí na adoração. Uma profetizada assim. Y a veces la gente está esperando mayormente la profetizada, la profecía, y no le da énfasis a la Escritura. La Escritura es lo más importante, mi hermano. Él es la profeta mayor. Amén. Y en el número 3 tenemos los dones de poder. Y aquí está a fe. ¿Qué fe? Esta es una fe sobrenatural para una circunstancia específica. Muita gente fala assim, mas essa fé é essa fé de creer que Deus todo lo pode? Sim, Deus pode fazer isso. Mas que passa quando há uma fé que você é sobrenatural? Por exemplo, eu sei que meu Deus me vai abençoar. Eu sei que Deus me vai abrir as portas de emprego. E todos dizem, pero como Deus vai abrir essas portas para você? É impossível. Não, eu sei que é impossível para o mundo. Mas meu Deus, minha fé é algo especial, é sobrenatural. Aí depois acontece. Essa fé, meu irmão, você tem que construir. Essa fé você tem que construí-la todos os dias. É uma fé sobrenatural. É uma fé de caminhar sobre as águas, tá? É uma fé de comer em quantidade. É uma fé de que você vai encontrar água. É uma fé de que Deus te vai proteger. É uma fé de que no va a acontecer nada contigo, aunque el mundo le esté aconteciendo lo que le aconteza, a ti no te va a acontecer. Y esa fe se tiene que construir. Amén. Está también dentro de los dones de poder, está curas, diversidades de curas y enfermedades. Está también las manifestaciones de maravilla, operación de milagres. Operación de milagres, por ejemplo, una persona que es ciega y ve, una persona que no tiene óleo y nace, una persona que no tiene perna y crece la perna. ¿Você acha que eso puede acontecer? Acontece, mi hermano. Acontece. Solo que a veces las personas no entienden que esas manifestaciones de esos dones específicos, que son don de poder, de maravillas de poder, a veces no acontecen en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas no tienen esa aproximación tan próxima a lo de Dios, a los santos, a buscar a Dios. Los enseños dentro de la iglesia apuntan que no tenemos que tratar de dejar un pecado, sí o sí, de buscar a Dios con todo su ser. Porque entre más buscamos a Dios, más nos vamos a encontrar con las cosas espirituales. Entre eso los dones espirituales. Amén. Los frutos do Espíritu. Mas si estamos de longe, oramos pouco, jejuamos pouco, assistimos pouco à igreja, não guardamos pouco, é difícil, meu irmão, que se possam manifestar os dons, os frutos do Espírito. Amém? Mas como sabemos se isso é original? Por exemplo, uma manifestação de poder. Como sabemos se isso é original de Deus ou imitação do inimigo? A esses dons de poder. Devemos ver, primeiro, a quem glorifica. Quem está sendo glorificado? Ali, que está siendo exaltado, ¿es Jesús o es un hombre?
Es algo que no podemos dar una pista para tener un entendimiento. Amén. Y vamos al final, el subtópico número 2, que fala sobre la unidade. E diz assim: temos diversidades de dons, de ministérios e de operações, mas uno só é o Espírito. Opera todas essas coisas, repartiendo particularmente a cada uno como que. O termo diversidade é repetido uma vez para cada persona divina, mas en cada uno aparece la expresión, mas el Espíritu es el mismo, mas el Señor es el mismo, mas es el mismo Dios. O único Espíritu, o único Señor e único Dios, refiere-se a las tres pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espíritu Santo, que aparecen de forma espontánea y automática. Entonces los dones espirituales, mis hermanos, continúan a ser ministrados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, a su igreja en nuestros días. Seu uso correcto traz edificação, glorifica a Deus e faz com que a igreja seja edificada. Mesmo sendo vários dons, são ministrados por el mismo Espírito e não podem trazer confusão para a igreja. Então, você hoje entendeu uma parte de lo que é em relação a los dons do Espírito. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, mis hermanos. Damos graças ao Senhor por esta preciosa escuela dominical. Eu gostaria ter este espaço antes de finalizar nossa escola. Me gustaría este espacio para este momento precioso que también es para ofrendar al Señor. Me gustaría ahí que aparece ya en su notebook, en su computador, en su celular, aparece una faixa aquí en baixo, en donde sale nuestra cuenta PicPay y también Pix, donde está la cuenta del banco también. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque hoy estamos introducidos en esta nueva etapa de iglesia, como el mundo está en una conmoción terrible frente a este virus, entonces la iglesia tuvo que tomar algunas modificaciones. Mas todo esto que estamos haciendo de oferta y de todo, es para que la iglesia pueda avanzar. Fíjese que lo que está usted observando a través de esta tela, todo tiene un costo también. También hemos tratado de que nuestra iglesia tenga particularmente diferentes salas para las crianzas en diferentes faixas etarias. Amén. Y así también nuestra iglesia ha ido ocupando equipos que han ido ayudando para que nuestro canal pueda ir creciendo y muchos adeptos lleguen a nuestra iglesia, tanto virtualmente como presencialmente. Entonces, mi hermano, no deje de ofertar, no deje de diezmar, traiga con amor, faça esto y creemos que Dios va a abençoar su vida. Amén. Tenemos como conclusión final que las manifestaciones del Espíritu espirituales van a continuar durante todo el tiempo en la iglesia a peregrinar en la tierra. Esto es hasta la vinda de Cristo. Es una verdad pentecostal. La iglesia actual necesita tanto el poder de Dios como en los días apostólicos. La misión de iglesia de hoy en nada difiere de su misión no pasado. Hoy no es diferente y dependemos de un poder sobrenatural na virtude do Espíritu. Amén. Oremos al Señor. Feche sus olhos, oramos. Pai amado, Dios Todopoderoso y Eterno, muy obrigado, Señor, por esta preciosa escuela dominical, donde, Señor, falamos, Señor, sobre los dons do Espíritu, Señor, en la actualidad. Señor, por misericordia, faça com que teus filhos, Señor, meus irmãos, possam ser capacitados, Señor, para recibir esos dons espirituales. Y si alguno, Señor, tiene escondido ese don espiritual por miedo, por preguiça, porque no quiere, Señor, faça un despertamiento en esta mañana, Señor. Toca su corazón, toca su mente, Señor. Toca su alma, Señor, en esta mañana. Señor, que nuestra iglesia comience a manifestarse, Señor, con los dones del Espíritu, Señor, con los frutos del Espíritu, Señor. Pai amado, muy obrigado por esta preciosa escuela y te pedimos tu bendición, Señor,
Em nome de Jesus, amém e amém. A paz, meus irmãos. Amém.